باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی من هم خوب هستم. خوبم، متشکرم. شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خیلی خوب. زهرا خان درانی سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. الحمدلله من خوبم و شما؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شام خوردی شما؟ نه آقا الان نخوردم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. هوا درجه حرارت چند است؟ درجه حرارت بالای صفر. نہ دیگه بالای صفر ایسے کب سکھایا میں نے؟ پہلے میں نے بالای صفر سکھایا ہے، میں نے پہلے ڈیجٹ سکھایا ہے. 29 درجے بالای صفر 29 ڈگری. پہلے ڈگری آپ کہیں گے یا پہلے 29 کہیں گی؟ بله آقا 26 درجه بالای صفر است. 26 درجه بالای صفر است. بله اینجا نگاه کنید 36 درجه. اینجا 36 درجه بالای. اینجا خیلی گرم است. اینجا هوا خیلی گرم است. 36 درجه. اینجا هوا 36 درجه بالای صفر است. 36 درجه بالای. اینجا هوا 36 درجه بالای صفر است. خب شما بفرمایید شما یخچال داری؟ نه من یخچال ندارم. یخچال نداری شما؟ آقا مادر من یخچال دارم. یخچال چند خریدی؟ یخچال چند خریدی یعنی یخچال کتنے میں خریدا؟ بلے چند خریدی. کوئی سی بھی چیز کو پوچھیں چند خریدی، کتنے کے خریدی. یخچال چند خریدی، موبائل چند خریدی، بلے میز چند خریدی، ٹیلی ویژن چند خریدی. شما بفرمایید میز بلے یخچال چند خریدی؟ یخچال 896,746. کمال ہے نا. میں نے بار بار کہا تھا نا. میں نے کچھ کہا تھا کہ واو لگتی ہے، آپ نے لگائی واو. پھر سے کہیے چند خریدی. زہرا خان درانی واو کا نہیں نیم یاد رہا آپ کو؟ ببخشید آقا. بله چند خریدی شما یخچال چند خریدی؟ من یخچال 896,746 روپیے خریدم. بله 896,746 روپیے خریدم. اتنا آہستہ آہستہ بولنے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ دو باتیں ہیں. ان دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. پہلی بات کہ پریکٹس نہیں کی ہے. آپ کہیں گے میں نے کی ہے، چلیے مان لیتا ہوں کی ہے. تو مین وجہ ہے کہ آپ کو اکائیہ دہائیہ یاد نہیں ہے، اس لیے آپ اتنا آہستہ 890. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گنتی یاد ہی اصلا شروعات سے ہی گنتی یاد نہیں ہے. اگر اس کی پریکٹس کر بھی لی ہوگی، سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، تو اصلی گنتی یاد نہیں ہے آپ کو 1 سے 20 تک. پھر 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 2000 یہ یاد نہیں ہے آپ کو. ورنہ تو آپ فرفر بتاتی، ورنہ آپ فرفر بتا دی. ورنہ اگر آپ کو پتا ہوتا 880 96 700 46 اتنی اسپیڈ سے بتاتی. پھر آپ کہتی ہیں 896,746 روپیے خریدا. وہ صرف اس لیے کیونکہ آپ کو 1 سے 20 تک کی گنتی آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ کہاوت ہے کہ وہ
کنجوس آدمی کیا کرتا ہے کہ ایک کنجوس آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے چپل اتنی جلدی گھس جاتی ہیں، جب تو چھت پہ چڑھا کر تو ایک سیڑھی چھوڑ کے چڑھا کر، اس سے کم گھسے گی۔ اس نے کیا کیا، اس نے 2-3 سیڑھی چھوڑ کے چڑھنا شروع کر دیا، پینٹ پھٹ گئی بیچارے کی، اس نے پیٹ دیا اس کے باپ نے۔ کنجوس اتنا بھی کنجوس نہیں بننا تھا، اس سے بڑا نقصان کر دیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ پیڑھی چھوڑ کے ایک دم اوپر پہنچ جائے، یا بلڈنگ نیچے کی کمزور چھوڑ کے اوپر کی کیسے بن سکتی ہے۔ تو 1 سے 20 تک گنتی یاد نہیں ہوگی تو یہی ہوگا، 1 سے 20 تک، اور دہائیاں یاد نہیں ہوگی تو زندگی میں کتنی بھی اس والی لمبی گنتی کی پریکٹس کر لیجئے، آپ آہستہ آہستہ بولیں گی، 800 92 6 ہزاروں، صحیح بولیں گی بالکل، لیکن آہستہ بولے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اکائیاں یاد نہیں ہیں، ورنہ آپ کو 800 کا پتہ ہے، 896 896 896 896 896 1746 روپیے خریدم۔ پھر اتنی سپیڈ سے بولے گا آدمی، کیوں کمزور ہیں، اس ہلکے ہیں، کیونکہ دہائیاں صحیح سے یاد نہیں ہیں۔ یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بھلے ورنہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رئیس سلام، خوب هستی شما؟ سلام، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خوش می‌گذرد؟ بله، زندگی خیلی خوش می‌گذرد. شام خوردی شما؟ بله، من شام خوردم. خوب، شما بفرمایید، شما خانه چند خریدی؟ خانه چند خریدی؟ من 686,546 یہ ہزار نہیں ہے، یہ ہزار نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ سینکڑے کا، یہ ہزار کا، یہ ملین کا خانہ ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو، اس لیے میں نے کہا تھا 686,546,929 روپیه دارم. من دارم نه، خانه خریدم. من گفتم شما خانه چند خریدی؟ آپ نے گھر کتنے کا خریدا؟ بله بگید من خانه 686,546 686 میلیون و 546,929 روپیه خریدم. بله متوجه شدید؟ بله آقا. خیلی خوب. طاهره سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام، منم خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چی خبر؟ آنها خوبم. خوش می‌گذرد؟ بله خیلی خوش می‌گذرد. خیلی خوب. چیکار می‌کنی شما؟ من سر کلاس هستم. خیلی خوب. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ سیب زمینی و نان خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما خانه چند خریدی؟ شما خانه چند خریدی؟ من 655 میلیارد. چه فرمودی؟ شما خانه چند خریدی؟ 655 میلیارد و 90. یعنی خانه بگید من خانه، شما خانه چند خریدی؟ من خانه 655 میلیارد و 55 میلیارد و 975 میلیون 368,479 روپیے خریدم. 479 روپیه خریدم. خوب. شازیه سلام، شما خوب هستی؟ شازیه هستن؟ شازیه خیلی خوب. نیستن شازیه شاید. خیلی خوب. شما بفرمایید شباهت زینب سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب است. شما بفرمایید شما ماشین چند خریدی؟ من ماشین
من ماشین 8 میلیونوں 546,000 سی نہیں ہے، سی نہیں ہے، 650 سی نہیں ہے، یہ سے ہے، 546 546,658 روپیے روپیے خریدم، خریدم خریدم. خریدم متوجہ شدی. ثانیه سلام شما خوب هستی؟ ثانیه خیلی خوب. آواز آغا نہیں آ من رہی ہے؟ شازیہ ہستم، من در کلاس ہستم. نه مائک شما کام در نہیں کر رہا کلاس تھا اچانک نبودی. سے. خیلی خوب. خب ثانیه شما هستی؟ ثانیه خیلی خوب. ثانیه نیستن شاید. خیلی خوب. سلام بله آقا. چرا حرف نمیزنی؟ کلاس نیستی شما؟ مشکل اینترنت. خب شما بفرمایید شما ماشین چند خریدی؟ شما ماشین چند خریدی؟ بله. ثانیه شما ماشین چند خریدی؟ شازیه شما بفرمایید شما ماشین چند خریدی؟ بھلے آغا من ماشین من ماشین نہیں، من ماشین من ماشین شست و هفت میلیون و 67 میلیونو شست و هفت میلیون و 460 بله بفرمایید 67 میلیونو. 67 میلیون خوب شما هم مشکل هزار. اینترنتی داری دیگه، چیکار کنیم؟ صدای شما نمیرسد. خیلی خوب. شما بفرمایید خانم رضیه. خانم وعلیکم رضیه السلام آقا. صدای من میرسه؟ بله. شما بفرمایید. ایک منٹ آواز ہلو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ایک منٹ ہو جائیے، کچھ پرابلم آئی کیا؟ آقا ایک منٹ ہے. ہلو ایک منٹ ہلو آقا صاحب جی ایک نہیں آ رہی ہے. منٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو اسکرین پہ کنیکٹ کر رہا ہوں، وہ ہیڈ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ اسکرین دکھ رہی ہے تو آپ دیکھیں کچھ کام ہو رہا ہے اس پہ. چلیے خوب. خانم رضیه شما بفرمایید. بله. شما بله ماشین چند خریدی؟ من ماشین 67 میلیون و 40 نہ تو یہ 4 ہے نہ یہ 40 ہے. 402 نہیں 4 ہے خانم رضیہ نہ 40 ہے یہ. بولے 402 6 شیش نہیں ہے یہ، شیش نہیں ہے میم، یہ شاست ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ شیش اور شاست میں گڑبڑ نہ کیجیے. 968 روپیه خریدم. خیلی خوب. حفیظه شما بفرمایید شما خانه چند خریدی؟ بله آقا. یک دقیقه. شما خانه چند خریدی؟ من خانه 968 میلیون و 362,467 خریدم. روپیے خریدم. یا دولار خریدی؟ اتنے ڈالر کا خریدا ہے، اتنے روپے کا خریدا ہے؟ روپے کا. خیلی خوب. دوستان متوجہ ہستید ہمیں؟ بله آقا. دیکھیے گنتی یاد کر لیجئے. تبھی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو شروعات میں پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، ورنہ وہ ہمیشہ کمزور رہ جاتی ہے. یہ دنیا کا نیم ہے، قانون ہے، اور ہر زبان میں، ہر لینگویج میں، ہر سبجیکٹ میں یہی ہے کہ شروعاتی ہر چیز، کوئی سا بھی جب بات آتی ہے کوئی سی بھی چیز کی تو اس کی شروعات سب سے اہم ہے. میں نے اتنے دن پہلے کہا تھا کہ 20 تک کی گنتی یاد کر لیجئے، 20 تک کی گنتی یاد کر لیجئے، 20 تک کی گنتی یاد کر لیجئے.
آج بات ملیارڈ تک پہنچ گئی ہے، وہ کمزور ہی رہے گی چاہے جتنی لمبی چلی جائے. کیوں؟ کیونکہ 20 تک گنتی صحیح یاد نہیں ہے. 20 تک گنتی جس دن صحیح یاد ہو جائے گی، فر اور دہائیاں، 20 کے بعد 30 40 50 60 70 80 90 60، اس دن آپ کتنی بھی بڑی گنتی لے لیجئے، کیونکہ کتنی بھی بڑی گنتی ہو جائے فارسی میں 3 ڈیجٹ سے زیادہ لمبی نہیں پڑھی جاتی ہے. 3 ڈیجٹ سے لمبی 787، اس سے لمبی نہیں پڑھی جاتی ہے، اس سے لمبی نہیں، اس سے بڑی گنتی ہوتی نہیں ہے. اگر یہ 12 ڈیجٹ کے بھی ہیں تب بھی 3 کر کے پڑھے جائیں گے، اور 3 آپ جانتے ہیں سینکڑے سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، 787 مثلا. تو گنتی وہیں کمزور ہو جاتی ہے جس دن ڈیجٹ میں 1 سے 20 تک اور دہائیاں انسان یاد نہیں کرتا ہے. وہی آپ لوگوں کی کمزوری ہے، جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ کمزوری یہاں نہیں، کمزوری آپ کی گنتی 1 سے 20 تک اور دہائیوں میں ہے. آپ 60 کو شست کو ششت کہہ رہے ہیں، آپ کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ صرف دہائیاں یاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ پتہ ہونے کی وجہ سے، یہ نہیں پتہ ہونے کی وجہ سے کہ 80 ہیں یا 8 ہیں یا 80 ہیں، اسی میں ڈاؤٹ میں پڑے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ گنتی صحیح سے یاد نہیں ہے 1 سے 20 تک. تو اسے یاد کر لیجئے، اب بھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ ایک ہی دن دہرانی تھی، لیکن میں دیکھیے روز پچھلے 3-4 دن سے روز دہرا رہا ہوں، یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے. ورنہ اگر یہ کوئی بات ہوتی ہے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی کمزور رہ گئی آپ جانیے، لیکن میرا مقصد پڑھانا نہیں ہے، بلوانا ہے، اس لیے میں بس اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ کام. لیکن آپ نہیں کریں گے تو ایک دن آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں کر رہا ہوں تو آپ کی آسانی ہو رہی ہے، بلکہ آپ کو اوپر سخت ہو رہا ہے. یہ معاملہ آپ پہ اور زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے. پوچھئے کیسے؟ ایسے کہ جتنا میں محنت کروں گا، جتنی میں آگے محنت کرتا رہوں گا اس چیز میں، ایک چیز میں، اتنا ہی آپ کو قیامت میں حساب زیادہ سخت دینا ہے کہ کیا کیا تم نے. اب دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا میں ذمہ داریاں کم ہونے سے انسان بچتا ہے، ذمہ داریاں کم ہونے سے قیامت کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس تو کراتے ہی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ہم یہیں پہ کر کے سیکھ لیں گے. نہیں، آپ کا دامن اور زیادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. جتنی میں آپ کو ہر ایک چیز میں پریکٹس کراؤں گا وہ کراؤں گا، اتنا آپ کے اوپر ذمہ داری قیامت کی بڑھتی جائے گی، اور قیامت میں سوال کا جواب دینا آپ جانتے ہیں بھاری پڑ جائے گا. بھلے آقا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رزق سے ایسی ویسی تمام چیزوں سے زیادہ علم کی نعمت کا سوال ہوگا. آپ یاد رکھیے گا بھلے کہ آقا. آپ نے علم کے ساتھ کیا کیا، علم کے ساتھ کیا کیا، علم دینے والے کے ساتھ کیا کیا. تو جتنی میں آپ کو محنت کراؤں گا اتنا ہی آپ کا جواب دینے کے لیے آمادہ زیادہ ہونا پڑے گا. یاد رکھیے گا. تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن پریکٹس کرا کے آخر یہ بھی انسان ہے، تھک کے یہ بھی چھوڑ دے گا، کیا فرق پڑ رہا ہے باولا بنا لو. نہیں، یہ مت سوچیے گا، قیامت کے دن بہت بھاری پڑ جائے گا جواب دینا. خوب واجہا فعل ہائے امر زیر رب اشنوید و تکرار کنید. نیچے کے جو فعل امر ہیں یہ سب کیا ہیں؟ فعل امر ہیں. ان کو سنیے اور ریپیٹ کیجئے، سنیے اور ریپیٹ کیجئے. میں نے آپ کو پہلے فعل امر کے بارے میں بتایا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے فعل امر کے بعد. جہاں مضارع اخباری آیا تھا، مضارع اخباری بتاتے میں بھی فعل امر کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو مضارع اخباری بنانا ہے، مضارع اخباری بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فعل امر میں سے بے ہٹا لیجئے اور می لگا لیجئے. می خرم می خوری، می خرم می خوری، تو مضارع اخباری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات وہی والی ہو گئی. کون سی والی؟ سعید کا گھر کہاں ہے؟ احمد کے گھر کے پاس. آپ اجنبی ہیں، آپ اجنبی ہیں، میرے پاس آئے، کہا کہ ہم یہاں نئے نئے ہیں. سعید کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا احمد کے گھر کے پاس. آپ نے پوچھا احمد کا گھر کہاں ہے؟ سعید کے گھر کے پاس. دونوں کا گھر کہاں ہے؟ آس پاس. تو لاجک میں منطق میں کہتے ہیں کہا وہ ہے، نیم ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے، ڈیفینیشن کی جائے تو واضح چیز سے کی جائے. میں اگر احمد کا گھر بتا رہا ہوں تو میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ سعید کے گھر کے پاس ہے، تو سعید کو آپ جانتے ہوں، اس کا گھر جانتے ہوں، تبھی میرا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس کا گھر سعید کے گھر کے پاس ہے. ورنہ تو یہ لاجیکلی اور یہ غلط ہے، یہ علمی اعتبار سے غلط ہے. تعریف ہمیشہ اس تعریف کو کہتے ہیں دور، تعریف کو کہتے ہیں اس کو دوری. آپ لاجک میں منطق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی کی شناخت اور پہچان کرائیں ایک ایسی چیز سے جو خود محتاج ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے پہچان میں آنے والی ہے. تو ایسا ناممکن ہوتا ہے، ایسا ناممکن. ہمیشہ تعریف
वाज़ेह और रोशन से होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज कर दी, इन्होंने कहा मुज़ारे अखबारी कैसे बनेगा, कहा कि बोलिए पहले अमर में से बे हटा दीजिए और मी लगा दीजिए, ठीक है। अरबी का अब मुज़ारे अब अभी कहेंगे अमर कैसे बनेगा, तो मुज़ारे अखबारी में से मी हटा के बे लगा दीजिए। तो ये तो दोनों का ही समझ में नहीं आया, दोनों का ही समझ में नहीं आया। किसी एक का तो समझ में आना जरूरी है, किसी एक का तो समझ में आना जरूरी है ताकि दोनों का समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको फेले अमर बनाने का तरीका पता लग चुका है फिर ठीक है, आप जानते हैं फेले अमर को अच्छे से, फिर ठीक है आपसे कहा जाए कि फेले अमर में से बे हटा के मी लगा दीजिए, बन जाता है मुज़ारे इख्बारी। तो आप इसको पहचान गए, लेकिन क्यों, क्योंकि फेले अमर पता हो तब, और अगर फेले अमर ही ना पता हो तो फिर कैसे पहचान लेंगे। आपसे ये कह दिया जाए कि जाइए मुज़ारे इख्बारी बनाने के लिए यहाँ फेले अमर के में से बे हटा के मी लगा दीजिए, अब आपको क्या पता फेले अमर बनता कैसे जिसमें से हम बे हटाएं जी। जी तो फेले अमर देखिए मैंने बताया था कि कुछ चीजें कायदतन होती हैं, नियम की होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ इस्तेमाल से पता लगती हैं, वो सिर्फ जबान वाले ही जान सकते हैं, वो सिर्फ जबान वाले जो जिसकी जबान है वही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेल जो है मस्दर से बनता है, फारसी में फेल मस्दर से बनता है और मस्दर की अलामत क्या है, नून है। तो उन्होंने ये कहा कि नून हटा दीजिए, खुर्दन से क्या बचा, खुर्द, तो ये माजी बन जाता है, क्या बन जाता है, माजी मुतलक बन जाता है, सिंपल पास्ट। खुर्दम मैंने खाया, खुर्दी तूने खाया। तो इसका देखिए कायदा कानून है, मस्दर के आखिर से नून गिरा दीजिए, फेले क्या बन जाएगा, बुने माजी। देखिए बुन किसे कहते हैं, बुन किसे कहते हैं, बुन कहते हैं रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बुन रॉ मटेरियल, यानी बुन उस चीज को कहते हैं कि आप जितनी भी चीजें बना लेंगे उससे ये सब में रहेगी। ये मसलन अगर आप नून हटा दीजिएगा, खुर्द, अब माजी 6 तरह के होते हैं, सारे के सारे बना दीजिए, उनमें खुर्द लफ्ज जरूर आएगा। मसलन खुर्द, खुर्दम, खुर्दी, खुर्द माजी मुतलक, माजी करीब खुर्द अम, खुर्द ई, खुर्द अस, वहां भी खुर्द आ रहा है। माजी बाईद खुर्द बूदम, खुर्द बूदी, वहां भी खुर्द आ रहा है। खाहम खुर्द, खाही खुर्द, सब जगह आ रहा है। तो इसे कहते हैं बुन, जो हर जगह जो होता है वो हर फेल के अंदर कहते हैं उसके बोन मैरो कह लीजिए एक तरह से, क्या बोन मैरो कह लीजिए, तो उसे कहते हैं बुन। तो फारसी जबान में बुने माजी बनाने का तरीका है, फारसी में बुने माजी बनाने का तरीका है, ठीक है। आप क्या है वो तरीका, क्या है वो तरीका, बताइए हटाना, अभी बताया मैंने, बस मस्दर में से नून हटाना है, मस्दर में से नून हटा देना है, बन जाता है बुने माजी। अब माजी जितने भी तरह के माजी हैं, 6 तरह के माजी हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी सब के सब में ये जरूर तकरार होगा। निशस्तम, निशस्ती, माजी मुतलक, निशस्ते अम, निशस्ते ई, माजी करीब, निशस्ते बूदम, निशस्ते बूदी, माजी बईद, मीनशस्तम, मीनशस्ती, माजी इस्तिमरारी, सब में ये तकरार आता है। इसे कहते हैं एक तरह का बोन मैरो, इसे कहते हैं बुने माजी। तो फारसी जबान में बुने माजी बनाने का तरीका मुय्यन और मुशक्कस है, लेकिन जो फेल मुजारे के होते हैं उसका एक बुने मुजारे चाहिए होता है, वो बुने मुजारे का कोई कायदा कानून नहीं है, उसका कोई कायदा कानून नहीं। हाँ, इसीलिए आप जितने भी आप फारसी में देखेंगे मस्दर जहां पे दिए होंगे उस मस्दर के साथ उसका बुने मुजारे लिख के देते हैं वो, ताकि आप उसे याद कर लें, वरना अगर कोई एक नहीं है, मुय्यन नहीं है। मिसाल के तौर पर खुर्दन का बुने मुजारे क्या है, खुर है, क्या है, खुर, ठीक है, खुर जी। निशस्तन का नशीन है, निशस्तन का नशीन है। रफ्तन का रो है, रफ्तन का आमदन का आ है मसलन, ठीक है। और कोई मस्दर बताइए, और कुछ मस्दर, शुस्तन का बुने मुजारे क्या, शू, गुफ्तन का गु है, गर्दन का कुन है, गर्दन का कुन है। तो अब देखिए अगर बुने माजी में क्या था, नून हटा दीजिए, बुने माजी बन जा रहा था, लेकिन इसका कोई एक सा लग रहा है आपको, कोई कायदा एक जैसा लग रहा है, नहीं। यहाँ पे गुफ्तन का गु है, या करदन का कुन है, खुर्दन का खुर है, निशस्तन का नशीन है, रफ्तन का रो है, शुस्तन का शो है। भले मुतवज्जा हस्ती कहीं मुय्यन है किसी का, भले मसलन हाँ
पुख्तन का क्या है? पज है। पुख्तन का बुने मुजारे क्या है? पज है। तो जैसे मैंने याद कर रखे हैं मजदरों के साथ ये बुने मुजारे, ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बुने मुजारे फेल अम्र, अब फेल अम्र कैसे बनता है वो सुन लीजिए। फेल अम्र पहली बात तो उस फेल को कहते हैं जिसमें काम के करने का सामने वाले को हुक्म दिया जाता है। सामने वाले को काम करने का, अब जानते हैं कि सामने वाला यानी सेकंड पर्सन या एक होता है या एक से ज्यादा, या वाहिद होता है जमा, ठीक है, बोलिए। तो अम्र बनाने का सिंपल सा तरीका है, बुने मुजारे के शुरू में बे लगा दीजिए, बुने मुजारे के शुरू में बे लगा दीजिए, ठीक है, ये पहला। और अगर ये दाल और लगा देंगे, ये दाल और लगाते चले जाएंगे तो ये जमा बन जाएगा। बेगू आप कहो, बेगुईद आप सब कहो, बखुर तुम खाओ, बखुरीद आप सब खाओ, बेनशीन आप बैठिए, बेनशीनीद आप सब बैठिए, बोरो तू जा, बेरवीद तुम सब जाओ, बेशु तू धो, बेशुई तुम सब धो, बेपास तू पका, बेपजी तुम पकाओ, सब पकाओ। मुतवज्जह हस्ती दोस्तान या ना? भले आगा। तो फेले अम्र बनाने का तरीका क्या है? बुने मुजारे के शुरू में बे लगा दे तो फेले अम्र हाजिर बन जाता है, वाहिद का सीगा, वाहिद बन जाता है। और अगर उसके आखिर में ये दाल भी लगा दें तो जमा का बन जाएगा। और आप जानते हैं कि हुक्म सामने वाले को दिया जाता है। अगर मैं थर्ड पर्सन को दूं तो वो हुक्म नहीं कहलाएगा, हुक्म सामने से दिया जाता है। वरना सामने अपने ऊपर मैं कहूं मुझे ये खाना चाहिए, उसे ये खाना चाहिए, ये हुक्म नहीं कहला सकता। इस्तिलाह में इसे अमर नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं इल्जाम कहेंगे। मैंने अपने ऊपर लाजिम किया, मैंने उसके ऊपर लाजिम किया। हुक्म सिर्फ सामने वाले को दे सकते हैं, इसलिए इसके दो ही सीगे होते हैं, एक वाहिद का, एक बोलिए जमा। अमरे वाहिद, अमरे जमा। बेगू बेगुईद, बोलिए बेगू बेगू बेगुईद, बेनशीन। हाँ देखिए बेनशीन है, लेकिन आम बोलचाल में क्या कहते थे? शॉर्ट फॉर्म बेशीन शॉर्ट में कहते थे बेशीनी। बोरो बेरवीद रहना चाहिए बोलचाल में, बेरवीद, बेशु बेपजीद। तो अम्र का बनाने का कायदा आप अपने एतबार से कॉपी में लिख लीजिए। फेल अम्र पहली बात तो किसे कहते हैं? फेल अम्र जिस फेल में सामने वाले से काम को अंजाम देने की तलब की जाए, जिससे बने। अम्र बनाने का तरीका क्या है? बुने मुजारे के शुरू में, बुने मुजारे के शुरू में, बुने मुजारे के शुरू में, बोलिए बे बढ़ा देंगे, बे लगा देंगे, बे लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन तो अमरे वाहिद बन जाएगा, अमरे वाहिद बन जाएगा, और ये दाल लगाने से ये दाल जमा हो जाएगा, अमरे जम बन जाएगा। ऐसे लिख लीजिए। बस मेन चीज इसमें देखिए कितना आसान है, बुने मुजारे के शुरू में बे लगाना है, बस सख्त अगर कोई चीज है तो क्या है? खुद बुने मुजारे सख्त है कि बुने मुजारे क्या, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। खुरदन का खुर, रफ्तन का रो, निशस्तन का नशीन, भले आमुख्तन का आमूज। आइए कब मुजारे लिखवाएं भले मुजारे लिखवा दिए हैं। बहुत सही, मुजारे लिखवा दिए। आई हैं, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, राइट। हम असल में आप टाइम पे आई, हम थोड़े जल्दी आ गए। भले खूब दोस्तान फेल आइए। अमरे ज़ीर रब इश्नवीद व तिकरार कुनीद, बेबख्शीद शाहीन फातिमे बेबख्शीद, माँ जूद उमदीम शुमा सारे वक्त उमदीद। आप राइट टाइम पे आइए, माँ जूद उमदीम, हम ही जल्दी आ गए हैं। भले खूब निगाह कुनी दोस्तान भले ये शाहीन फातिमे अलान उमदन, शाहीन फातिमा अभी आई हैं और पूछ रही हैं आपने बुने मुजारे बता दिया। भले तो खूब फेल हाई अमरे ज़ीर रब इश्नवीद व तिकरार कुनीद, फेल नीचे के फेल अमर को सुनिए और तिकरार कीजिए। बेपास, बेफरमाई दोस्तान, बेपास
Pass. पास का इस देखिए पुख्तन का बुने मुदारे क्या है पास, तो बेपास। शुस्तन का शुई, बेशुई, बेशुई। सुर्ख करदन का बुने मुदारे क्या सुर्खुन, सुर्खुन। देखिए करदन का जो कुन आता है उसमें बे लगा भी सकते हैं, बे नहीं भी लगा सकते। सुर्खुन भी कह सकते हैं, सुर्ख बेकुन भी कह सकते हैं। भले खुर्द करदन से बनेगा खुर्द कुन, खुर्द बोकुन, खुर्द कुन, खुर्द बोकुन कह लीजिए चाहे खुर्द कुन कह लीजिए। खूब बेरीज, रीख्तन से है रीज, बुने मुतारे क्या है रीख्तन का रीज, बोली बेरीज। भले हमजदन, हमजदन के माना है मिक्स करना, मिलाना। तो हम बेजन, हम बेजन। पूस्त कंदन, देखिए करदन का आता है कुन, करदन का बुने मुजारे है कुन। और कंदन, कंदन एक मजदर है कंदन, कंदन के माना छीलना, उसका बुने मुजारे है कन। देखिए लिखा सेम गया है, बस पेश और जबर का फर्क है, कान और कुन, कान और कुन। पूस्त भले पूस्त कुन नहीं है ये, पूस्त कान, पूस्त बेकान यानी छील, तू छील, पूस्त बेकान यानी तू छील। रंदे करदन का है रंदे बेकुन, रंदे बेकुन। रंदे का मतलब समझ में आ गया, रंदे का मतलब है घिसना, वही कद्दूकस करना, यानी कद्दूकस करना। मुतवज्जह शुदीद हमें ये दोस्तान देखो शनीदन, शनीदन, शनीदन यानी सुनना, शनीदन यानी सुनना। खूब निगाह कुनी दोस्तान माही ताबे, माही ताबे, माही ताबे यानी फ्राई पैन, फ्राई पैन, माही ताबे, माही ताबे। काबलमे, ये लिखा था आप लोगों ने काबलमे, नहीं लिखा था तो लिख लीजिए, लिखा था भगवाना। काबलमे, 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 काबलमे यानी भगोना। भले काबल में यानी भगवान। वो मतन ज़ीरा बेशनवीद, नीचे के मैटर को मतन को सुनिए। मतन ज़ीरा एक बार दीगर बेशनवीद, नीचे के मतन को दोबारा सुनिए। वह जाहे खालिरा कामिल कुनीद, और खाली जगह को फिल कीजिए। खूब निगाह कुनीद। मतन ज़ीर रविश तहय्ये ये ग़ज़ाए ईरानी खुरिश्त क़ीमेरा निशून मीदाद। बातवज्जो बे मतन ज़ीर रविश तहय्ये यकी अज़ ग़ज़ा ये किश्वर तान रब नवीसीत। मवाद लाजिम बराए 4 नफर। मतन ज़ीर बेशनवीद, नीचे के मतन को सुनिए। वो शायद आपको रिकॉर्डिंग में सुनना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको दर्स की जो रिकॉर्डिंग है उसमें होगा। खूब ये कह रहे हैं कि मतन ज़ीर नीचे का जो मैटर है ये रविश तहय्ये ये ग़ज़ाए ईरानी, ईरानी एक डिश को आमादा, तहय्ये यानी आमादा, ईरानी एक ईरानी डिश के आमादा करने की रविश यानी तरीका है। कौन सी डिश? खुरिश्त कीमे, खुरिश्त कीमे को निशून मिदहत बता रहे हैं, खुरिश्त कीमा बनाने का तरीका बता रहे हैं नीचे के मैटर में। जो नीचे का ये मैटर है इसमें बात तवज्जो में मतन ज़ीर, नीचे के मतन को तवज्जो में रखते हुए जैसे इन्होंने ये कहा है ऐसे ही रविशे तहय्ये ये कि ग़ज़ा ये किशोर तान बेनवीसीद, अपने मुल्क के किसी एक खाने की रेडी करने की रेसिपी आमादा करने का तरीका लिखिए। मवाद लाजिम ज़रूरी मटेरियल बनाए 4 नफर, 4 लोगों के लिए लाजिम मटेरियल क्या क्या? मसलन बेरेंज 750 ग्राम, बेरेंज 750 ग्राम। भले मसलन बगीर 750 ग्राम बेरेंज, 7 ग्राम ना भले 7 ग्राम रोगन ऑयल, एक अदद मसलन प्याज, 5 अदद मसलन ये आपको लिखना है। 2 काशुक ग़ज़ाख़ोरी, 2 काशुक ग़ज़ाख़ोरी नमक। काशुक ग़ज़ाख़ोरी यानी खाने वाला चम्मच ना, इतना नमक डालना है। 1 किलोग्राम नमक को फिल 1 किलो नमक और मिर्च चंगाल काटे कड़वा वाला हो जाएगा चम्मच पूरा। कड़वा हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। खूब मैटर जब सुनेंगे समझ में। निगाह कुनी दस्तूर पुख्त,
اب یہ چیزیں ضروری ہیں، مواد لازم یعنی ضروری مٹیریل. بنائیں گے کیسے؟ دستور پخت بنانے کا طریقہ. گوشت لپھے و سیب زمینی را، گوشت چنے کی دال اور سیب آلو کو بھلے بے شوریم، بے سب سے پہلے تو دھوئیں گے، بھلے لپھیرا درابے ریزید، چنے کی دال کو پانی میں ڈالیے، وہ 2 ساعت آنرا نگہداری، 2 گھنٹے اسے رہنے دیجیے، یعنی بھگو کے رکھیے. گوشت و پیاز را خرد کنید، گوشت اور پیاز کو یا بگید سرخ کنید، و درماہی ناراس بے شورید و درماہی تابے باروغت سرخ کنید. پہلے گوشت پیاز لپے و روب گوجے، گوشت پیاز چنے کی دال روب گوجے فرنگی یعنی روب گوجے کہتے ہیں ٹماٹر سوس، نہیں ٹماٹر سوس، ٹماٹر کیچپ جو ہوتا ہے ڈبے میں آتا ہے وہ. در قابلہ میں بے ریزید، بھگونے میں ڈالیے، وہ 1 ساعت روئے اجاقات میں گزاری اور 1 گھنٹہ گیس چولہے پر رکھیے. سیب زمینی را بھلے پوست بے کنید و خرد کنید، چھیلیے اور کاٹیے. وہ در ماہی تابے باروغن سرخ کنید، اور فرائی پین میں اس کو آئل میں فرائی کیجئے. ان غزارہ در ایران ہمیشہ برنج میں قرآن، اس کھانے کو ہمیشہ ایران میں چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں، چاولوں کے ساتھ. دیکھیے یہ رہے، اس میں چنے کی دال، گوشت اور یہ پیاز، یہ آلو کون سے والے؟ چائنیز فرائز کیا بولتے ہیں اسے؟ فرینچ فرائز. یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے ایف ایم ریڈیو آغا فضل الرحمان. خیل متوجہ شدید دوستان؟ آپ کو میں آڈیو بھی بھیج دوں گا اس درس کی، وہ سنیے گا تب اس کو فل کیجئے گا. پیش گفتگو واجہائے زیر را گوش کنید، نیچے کے ورڈز کو سنیے. موز تکرار کنید. موز، پرتقال، سیب، خیار، کیوی، انار، انگور، آناناس، ہندوانے، ہلو. پہلے موز نمبر ڈالنے ہیں، دوبارہ گوش کنی، دوبارہ سنیے اور تصویر مناسب، تصویر ہر ایک عظمی بہارا بے نویسید، ہر تصویر کے فرلوں کا نام لکھیے. خوب یہ موز شمارے پرتقال سیب، خیار، چہار، کیوی، دہ نہیں دہ، انار، سے انگور، آناناس، ہندوانے، ہلو، شیش. بلے متوجہ شدی دوستان؟ بلے. گفتگو زیر را بشنوید، نیچے کی گفتگو کو سنیے. مشنوید دوستان؟ صدای من مائک بند کیجئے، پہلے میں پڑھتا ہوں دونوں ساتھ، آپ سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. بے بخشید آغا یعنی ایکسکیوز می آغا، سیب کلوئی چاندہ، سیب 1 کلو کتنے کے ہیں؟ کلو کے حساب سے کتنے کے ہیں سیب؟ کلو یہ بولا، کلوئی 3000 تومان، 1 کلو 3000 تومان کے. پرتقال چاندہ، سنترے کتنے کے ہیں؟ کلوئی 5500 تومان، کلوئی 5500 تومان. پس لطفاً 2 کلو سیب بدہید و 1 کلو پرتقال. پس برائے مہربانی 2 کلو سیب دیجیے اور 1 کلو سنترا. بفرمائید لیجیے، ان ہم 2 کلو سیب و 1 کلو پرتقال لیجیے. یہ رہے آپ کے 2 کلو سیب 1 کلو سنترا. ممنون. چقدر تقدیم کنم، کتنے دے دوں پیسے؟ قابل نہ دارد یعنی قابل دار نیست، کوئی بات نہیں ہے.
ابھی کہہ رہی خواہش میکنم یعنی میں ویلکم. خوب. یہ بھی کہہ رہا کتنے تقدیم کرو, کتنے دینے ہیں پہلے 11,500 چومان بدید. بفرمایید لیجیے. خوب. الان من حرف بزنید دوستان. ببخشید آقا. آپ پوچھئے. ببخشید کلوئی چند است. ببخشید آقا. سیب کلوئی چند است. معاف کیجئے گا, یعنی ببخشید نہیں ہے, معاف کیجئے گا جناب. سیب کی کلو کتنے کے ہیں؟ اب میں کہوں گا کلوئی 3,000 چومان. پرتقال چند است. پرتقال کلوئی 5,500 چومان ہے. بفرمایید این هم 2 کیلو سیب و 1 کیلو پرتقال. قابل نداره. خواهش میکنم. 11,500. فرمائید. یہ تومان کے بارے میں کس نے پوچھا ہے؟ جی آقا. تومان مطلب امرین ہاشمی پہلی بار آئی ہیں کلاس میں؟ ہاں پہلی بار. کہاں سے ہیں؟ ہم بنگلور انڈیا سے. ماشاءاللہ. اور تومان جیسا آپ کے یہاں روپیہ کرنسی ہے, ایسے ہی ایران میں کرنسی کا نام تومان ہے. جی انڈیا میں روپیہ ہے, ایران میں یا جیسے سعودی میں ریال ہے, کویت میں دینار ہے, امریکہ میں ڈالر ہے, ایسے ہی ایران میں تومان کرنسی ہے. جیسے انڈیا میں روپیہ, امریکہ میں یورو, امریکہ میں ڈالر اور انگلینڈ میں یورو, ایسے ہی ایران میں تومان. بھلے 6,000 تومان, 3,000 تومان کے کلو, 5,500 تومان, 5,500 تومان کا کلو. بھلے خوب. اب میں بول رہا ہوں, آپ بولیے گا. ببخشید آقا. سیب کلوئی چند ہے؟ کلوئی 3,000 تومان. کلوئی 3,000 تومان. پرتقال چند ہے؟ پرتقال چند ہے؟ 5,500 تومان. پس لطفاً 2 کلو سیب بدهید و 1 کلو پرتقال. این هم 2 کیلو سیب و 1 کیلو پرتقال. ممنون. چقدر تقدیم کنم؟ قابل ندارد. خواهش میکنم. 11,500. بفرمایید. آقا وہ 11,500 کو کیا کہتے ہیں؟ 11,500. پچھلی 2 ویڈیو لائن سے دیکھ لیجئے گا, سمجھ آ جائے گی کتنی. 11,500, 11,500. دوبارہ گفتگو را بشنوید, دوبارہ گفتگو سنیے و تمرین کنید. خوب تمرین کیجئے. خوب تمرین. شما 25,000 تومان پول دارید. شما 25,000 تومان پول دارید. به میوه فروشی بروید و میوه های مختلف بخرید. بله, یعنی تمرین یہ ہے کہ آپ 25,000 تومان آپ کے پاس ہیں, فروٹس میوے دکان پہ جاؤ و بیروی جاؤ و میوے های مختلف بخریدو, طرح طرح کے مختلف فروٹ خریدو. اگر وہاں کے تومان مطلب یہاں کے کتنے ہیں؟ وہ حساب لگانا بھاری پڑ جائے گا. اس ٹائم وہاں کے 6 لاکھ, انڈین 1,000 ہیں. جی وہ کیسے کہیں گے؟ انگور کیسے بولیں گے دکان پہ جا کے؟ انگور کلوئی چند ہے؟ چند است شارٹ فارم میں چند ہے. انگور کلوئی چند ہے؟ اب وہ جواب دے گا انگور کلوئی 50,000 تومان ہے مثلا. پرتقال چند ہے؟ پرتقال کلوئی 5,500 تومان ہے. سیب چند ہے؟ سیب ملے سیب 11,000 تومان کلوئی 11,000 تومان ہے. بله ایسے کر کے وہ جواب دے گا. متوجه شدید دوستان؟ بله انشاءالله اینا را فردا نگاه کنید, واژه زیر را گوش کنید. صندلی, میز, بشقاب, قاشق,
عاشق چنگال چنگال چاقو چاقو نمکدان نمکدان دستمال استعمال پیش خدمت خدمت مینو 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 بھی کہتے ہیں لیسٹ غذا بھی کہتے ہیں مینو انگلش ورڈ ہے لیسٹ غذا خوب صندلی میز بشقاب بشقاب یعنی پلیٹ والے سے قاشق چنگال چنگال نو چنگال نو چاہو نمکدان دستمال پیش خدمت یعنی ویٹر پیش خدمت یعنی مینو لیسٹ غذا متوجہ شدید دوستان دوبارہ گوش کنید دوبارہ سنیے و تصویر مناسب را انتخاب کنید اور مناسب تصویر چوز کیجئے میں بول رہا ہوں آپ صرف سنیے صندلی بشقاب مائک بند کر کے دہرائیے صندلی میز بشقاب قاشق چنگال چاقو نمکدان دستمال پیش خدمت مینو لیست غذا متوجہ شدید دوستان وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه انشاءاللہ موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما دوستان تکرار بلے دوستان تکرار کنید بلے بخوانید خوب بخوانید بلے تمرین کنید تکرار کنید بله آقا